बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले ये आयत पढ़ने वाले की तमाम फ़िक्रें दूर। दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी आयत हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बरकत है। अगर आप रात सोने से पहले इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली आएगी। तो आइए दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। प्यारे दोस्तों, सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ने के बाद अगर आप ये दुआएं पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें आप पर निछावर होंगी। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आएगी, रिस्क की परेशानी ख़त्म होगी, अल्लाह पाक की रज़ा आपको हासिल होगी। तो आइए दोस्तों, ये दुआएं भी समाअत फरमा लीजिए और इन्हें सोने से पहले लाजमी पढ़ा करें। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम। या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजिरीन। या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्लि गरीब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना अख़रिजना मिन हादिहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। अल्लाहुम्मा रब्बना वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। रब्बि अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख़फ़ी व मा नुअलिन व मा यख़फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबन व लम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या।
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله وبحمده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين ربي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل يا وكيل يا كفيل يا ملك يا قدوس يا سلام يا ذا الجلال والإكرام وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله وبحمده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في سمعي لا إله إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, सोने से पहले इन दुआओं को लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह पाक आपकी रात में खैर व बरकत डालेगा। अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर करेगा, मुसीबतों को दूर करेगा, बीमारियों को ख़त्म करेगा और रिज़्क़ में खैर व बरकत अता होगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो, आमीन।